असेंबली इंतखाब खत्म होते ही म्यूनसिपलिटी चुनाव की तैयारियां शुरू होने से कबल आज दमदम बैरकपुर जिला तृणमूल कांग्रेस दफ्तर टाटा गेट में विधायक राज चक्रवर्ती के हाथों बीजेपी और सीपीएम के 500 कर्मियों ने अपनी पार्टी को खैरबाद कहते हुए तृणमूल का झंडा थामकर तृणमूल कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर मौजूद रहे नई हट्टी विधायक पार्थो भौमिक, बीजपुर विधायक सुबोध अधिकारी, जगदल विधायक सोमनाथ साहू और टीटागढ़ म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन प्रसन्नता चौधरी। সবাই দল বেঁধে আসছে, মিছিল করে আসছে, আসুক। এদিকে রয়েছে দেবেন্দ্র যাদব, সত্যেন্দ্রনাথ সিং, দীপক রয়, অশোক চৌধুরী, হরিন্দর যাদব, বিপ্লব প্রামাণিক, বিজয় সিং, বিশাল যাদব, অজয় সিং, চন্দন সাউ, বিশ্বনাথ বারাই। তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, মহামাটি মানুষ জিন্দাবাদ, জয় হে, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, অভিষেক ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, জয় হে, জয় বাংলা, জয় বাংলা। ধন্যবাদ। কোথায় দাঁড়িয়েছিল কোথায় তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ।